Ang kadawa nagipakita Jesus kay sa kuha sa Instagram kay na ang gipakita ang Jesus kabati atong pastor katong taga pag-adto gani ni mo diri kay naay sa imong giagihan kay naay kalayo nga nisulod sa imong pastor ug nag-request ka to og palang bugas sa langit ng amahan kay siya napulpugog dahil sa pertahan ang gipakita ang Jesus kay nakakita ko ka ng color puti siya nga gabon nga nag-shield o tagasulod sa mga katawhan kay naay kalayo nga musulod po sila og sa mga mata kay naay dahil nisulod sa mga kurinti o ni dilaab ning simbahan. Dayon nag-request ko to palang bugas sa langit ng amahan kay siya napulpog ka daw kung ipakita ko sa nga Dios. Pare ka na may Ginoo Jesus, wala kailan doon sa pag-usap. 24/7 mo kaming giyatiman, puno ka sa krus sa kamaturan. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, ni Jacob, ang Israel, nga magasipti sa grupo sa mga mata nga nagamatimanon, nga nag-aplikar, nagabuhat, ng balipayon, parigadli, piuno na kasing-kasing. You are holy, mighty faulties in this place. You are holy, magnify and maintain the name of Jesus. By the truth, the precious blood of Jesus. Right now, salamat imong pamatudan. Na ikaw ang magkuban punod sa krus sa kamaturan. Let the fire of God and him the fire that son of Ligos in Jesus' mighty Nazareth. Ang kanang pagkita ng Diyos kay spiritual, santa ka nang ga-open ko na. Adun ako yung nakita ka na yung mga warrior angel siya ka na nakapalibot sa kuha sa tanan niya mga mata nga nagmatinod anon. O kaya yung suga sa langit naman ka nang wala siya nabugag ka nakita na ako. Tapos ikadawang gipagkita na ako. Adun ako yung nakita nga kalaganing usa siya kabay nga kanang kabatay ka ng balas pa nga sa desert nagway na ka ng kalitari ka ganing usuman ka. Anak nakita na ko balas siya. Ang color sa balas kay puti nga nay pagka-green anak nakita na ko sa pag-on anak kay kita ang babae nga na dito dress siya ang color sa dress kay ban siya puti nga nakita na ko tapos sa pag pasabta nga kanang slipper siya sa pag sweep ato niya kay doon ko nakita nga bisag unsaon niya pagkamang dili siya makaabot sa kanang wala na yung mga suyok sabta nga nakita ko na pa doon ko nakita ang katang babae kay namatay dito sa pinakailalong sa balas na nakita na ko o gari ko sa mga salangit aman din ang wala siya nabungkag nga nakita na ko tapos ikatulong pagkita na ko at doon ako nakita kung ikaw ka nang gitar ka dira at doon ako nakita nga mga nota nga naglupad-lupad gani kasi nga paglupad-lupad na sa mga nota kay nakita ko ana ang kanang ikaw kay kanang kapati ka nang niikot ka ganing nilupad paglupad na nimo kay paglupad na mga taas kay ikaw mo si Superman kay nakita na ko dito kanang nainigo sa imong kamot nga hayag kaayo nakita na ko ang Christmas mga sa lang yung man kinawa siya buka o karon kada para sa kuya Nailan mo babae? The name of the Father, the Son, of Holy Ghost. You are holy, mighty God. The name of Jesus nga nagalingkod sa imong trono. Wala kay landong sa pag-usap. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham nga nagabantay parigan sa grupo sa mga mata nga nagamatinumanon nga dapat 24/7 mo kaming giatiman. 24/7 ikaw nagabantay parigan lakip ang imong mga saad, imong mga pulong dili mo balik kanimong kawang. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, ni Jacob, ang Israel. Ikaw among Diyos nga walay landong sa pag-usap nga dapat. Let the fire of God and when the Father, the Son, of Ligos in Jesus' mighty Nazareth. Ang kadagang yung pagkita ni Jesus sa kuha sa Espiritre, una, mga anino siya na color puti sa tao, anino sa tao na naghilira sila na daghan kayo. Pagkahuman, mga punuan usab sa kahoy na nakahilira o nag-request ko ito para bukan sa langit ng amahan, wala siya na pulpo. O ikaduwa, sa ninang katong pagyukbo ni Mudra Pastor na kalayo na dako kay na color orange nagikan sa langit na ni sulod sa imong kalawasan. Nag-request ko ato para bugas sa langit ng amahan, wala siya na pulpo. O katong pag-ingon mo na Holy Ghost fire, katong akong katulugon katulugon kaayo ko, tapos nag-ingon gani ko nga sa una-una nga ako ipasa kay Sis Rodilyn ang Sunday School kay sakit kaya akong postpone. Pag-ingon mo Holy Ghost fire, kalitrag ka wala akong katulugon. Amen. Wala tong ako ang Jesus sakit mighty sa name. akong postpone. Ang Hallelujah. nag-request ko ito pala mo sa langit ng amahan, wala siya na pulpo. Akala Glory to ko God. kita para sa Glory to Diyos. Jesus. Okay po, boss. Let the fire of God and the Father, the Son, of Holy Ghost. Ikaw ang parigan ang Diyos ng Prophet Abraham, Isaac, ni Jacob, ang Israel. Ikaw among Diyos ani nga dapat walay landong sa pag-usab. 24/7 mo kaming giatiman, puno ka sa grasya ug kamaturan. Ikaw ang nagabantay kanamo parigat 24/7.
Ikaw nagalingkod sa imong trono sa ikatulong langit, parigat. Buhi ka nga Dios among gilagaran. Gamhanan ka nga Dios among lagaran nga nagabuhat sa langit ug siyota. Ikaw ang Dios parigat nga nagasaad parigat sa grupo sa mga mata nagatamod sa kasabutan. Grupong imong gipili nga nag-aplikar ug nagatuman lipyong no nagkasing-kasing. Buhi ka nga Dios among lagaran nagatag kadaugan. Salamat sa breakthrough parigat. Breakthrough in the mighty name of Jesus. Na I declare by the truth of precious blood of Jesus. Ang kaming tanan magalakaw sa kahayag sa imong gugmang walay paglubas. Let the fire of God, let the fire of God, I declare deliverance and complete healing. Let the fire of God, and when the Father, the Son of Holy Ghost, in Jesus' mighty name of Nazareth. August 31. So, ni sila nakapil sa devotional. Yung nakaapas ni uban yung mga bago diri. Nakapil. Okay, August 31, 2025. To God be the glory. Sunday school karon sa August 31. Si Pastora Catherine from Kambungaw. Atong gipadayon ang sa SLID, sa life group. Ug kay kini sa nasugdan sa Kambungaw pa ni. So amo gining tapuson usa pay mo proceed sa uban nga mga kuan. Sa uban nga mga detalye sa Sunday school. Pastora Catherine Sunday school sa last day sa August. Okay, last month. Last day no? Sa August 2025. To God be the glory in Jesus' mighty name. Is Amen. mga matang sa pagpangulo. Amen. Tulo Dios, salamat parigan kanunay kanamati kanang parigan paselo kami Ginoo. Sa tanan namo nabuhat sa panulungan man sa tanan namo binuhatan ng God. Pinagising mo kamatayon dito sa krus sa Calvary parigan mo kami gipasaylo. Amen. Pinagising mo labo di man ako of Jesus Christ in Jesus name I pray. Amen. Amen. Lesson 7. Ang tema nato is mga matang sa pagpangulo. 20 Matthew 20. 20, 25 hangtod sa 28. Next, Mariel. Unang Korinto 1:11. Second, kay Evangelist Elisa. Unang Timoteo 2:2. Next, kay Eliana. Romans 13:1. Sunod kay Heidi, kaduang Timoteo, dire sa Pastora Rodelin. kaduang Timoteo 3:1 hangtod sa 5. Kay Heidi, Tito 2. City. Doon na kahit 5. Nawensyo dito sa verse 25. Usa gitawag ni Jesus silang tanan og giingnan. Nasayod kamo nga ang mga namunuan ni ining kalibutan na nagpahawod-hawod ug ang mga kadagkuan hangod og kahom. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kun usa ka ninyo gustong ilhon nga dako kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo sama sa anak sa Agad og pag example mao si Jesus Christ na ang iyang gibuhat sa pagpangulo. Nga naman nianhi siya diri igsuon. Hallelujah. Nianhi siya diri para pagluwas sa atong mga sala. Amen. Hallelujah. Ug ang tanan mo tuo ug modawat kaniya is maluwas ug makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Hallelujah. Muna igsoon ang iyang gibuhat is dili na atong mahilintulad na no, sa pagpangulo. Ngano man ang ihang para kita maluwas Amen. sa atong mga kasalanan. Hallelujah. Muna ang iyang bugti ang kinabuhi niya igsoon para sa ato ang kaluwasan. Ug muna ang mga matang sa pagpangulo na ato ang sundon. Hallelujah. Og diri sa unang Korinto kinsa sa next 11. Kaya gibalitaan ako sa pipila ka sa akong niklo nga kamo nagkabiligin. ano pinagisa mga sign wonders and miracle og sa iyang mga gawi taras o pamatasan. Amen. Hallelujah. Og sa next atong basahon diri align ko ano kasi yan Ikaduhang Timoteo 2:2. Ang ganyan dire, itudlo sa mga tao ang imong kasaligan, ang imong hidunggan nga akong giwali atubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Amen. sa tuwa mo nang gitraining ka ni pastor para kung unsa ang atong nahibaluan
mausab ang atong itudlo sa uban. Amen. Hallelujah. Kung unsa ang atong hibalaan tungkol sa pulong sa Dios, hallelujah, dili nato ni tipigan kundi kung unsa ang nakabutang diri sa Bible ato yun ang isulti ang tibok na kamatuoran. Hallelujah, para uban. So kung unsa atong nabatunan nakaalam sa Dios, mausab ilang mabatunan. Kaya nga naman kay ato magisunod kung unsa ang nakabutang diri sa Bible. Amen. Amen. Hallelujah. Ang tanan magtawad sa mga naa sa kagamhanan. Kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamahanan karon gipag himutang sa Dios. Dios is nausab sa panggamhanan. Kung Amen. unsa ang sa panggamhanan is ato siyang irespeto. Kay ngumuma na ang giingon diri sa pulong sa Dios kay ang otoridad na gitukod sa Dios mausab na ang otoridad na gihimo sa mga panggamhanan. Amen. Nagaingon ra no na ato silang tahuron kung unsa ang ilang patakaran na kaayo. Hallelujah. Og alayin kog basa diri sa Second 3:1. Ang mga adlaw moabot ang mga malisod nga mga panahon. Ang mga tao maguna-una labang sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Hambugiro sila mapaytas-on bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton og dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinontanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron, o garbuso kayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. 5. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikoy nila ang matuod nga gahom. Niini likay kining mga tawhana. Walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyang. Pagpadayag ka pagpadayag ka sa tanang mga butang na panag-ingnan sa mga sang-ayong buhat sa pagtulunanan magpadayag sa pagkaulay ug putli nga pulong nga dili Ang mga hustong pulong nga dili pasaway aron maulawan ang imong mga kaaway na kanila. Amen. Ang usa ka leader is magauna gayud. Amen. Kanunay sa maayong buhat. Amen. Hallelujah. Dili kay ang usa ka leader na modala sa pagkadautan. Hallelujah mo na. Kung unsa ang leader na makita nato si Jesus Christ, mugo na ang ato ang sundon. Amen. O gamita ang mga hustong pulong nga dili pasaway, masaway aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala sila ikasulting dautan batok kanato. Amen. Kita na sa Dios ang tanan. So kung ang usa ka leader naging matinud-anon siya sa Dios, kahit daot man na ang paglantaw sa ubang tao kaniya, sa Dios is perfect siya. Hallelujah. Lagad og sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Ato ang pagpangalagad. Amen. Atong isulti gayud ang tibuok na kamatuoran. Kahit na sakit man na, hallelujah, kahit sakit man na ang kamatuoran, pero maghahatag na og kagawasan. Amen. Hallelujah. Okay, padayon ta diri. Hallelujah. Ang kahit usa siya kahari, di ato siya diri sa kalibutan para lantawon sa iyang mga lantawon sa mga tao or lantawon sa iyang mga apostoles kung unsa ang iyang gibuhat mausab na ang atoang sundon ang Dios Amen. sa ilaha. Dili ra siya na usa ka propeta. Daghan ng mga propeta na ang Dios kanunay nagauban sa ilaha sa Amen. iyang nagmatinud-anon ang usa ka pangulo. Ug nagayon diri ang Biblia nag-ingon nga sa usa ka ubasan adunay Ngarian sa langit sama sa usa ka amahan sa panimalay nga milakaw sa kaadlawon sa pagpangita og mga mamumuo sa iyang parasan. Og sa pakigsabot na siya sa uban sa mga mamumuo sa usa ka denaryo ang adlaw iyang gipaadto sila sa iyang parasan. Og milakaw siya sa ikatulong takna og iyang hikit-an ang uban pa nga nagatindog nga walay buhat og sa haduolang ikapulo ubos ang atak na milakaw siya og hikit na nagpakadawat ang tagsa-tagsa usa ka denaryo og sa miabot ang mga nauna na nagdahom sila
nga maggadawat sila og labaw og sila usa na nagdawat ang tagsa-tagsa kanila og usa ka denaryo og sa dadawat kadto kining mga naulahin na nagbuhat og usa ka takna lamang og gihimo mo sila nga sama kanamo nga nagaantos kami sa kabug-at ug sa init sa adlaw nga makusog apan siya mitubag og nagtingon sa usa kanila, abyan wala ko ikaw paglimbungi, wala ba ikaw makigsabot kanako sa usa ka denaryo? Atag ining naulahi sama sa gibuhat kunimo, dili ba matarong kanako ang paghimo sa akong kabubuton sa mga kaugalingon nako? Kung daotan ba ang imong mata kay ako maayo busa ang mga naulahin busa ang mga nahauna manghiulahi. Una, mahimong maulahi og ang ulay is mauna. Hallelujah nga naman, nakita man na sa Dios na ang nauna is kumpiyansa ra sa kaugalingon. Kumpiyansa ra siya na siya is na una. Kumpara sa naulahi is naningkamot. Amen? Hallelujah. Sama ni sa mamumuno sa parasan igsuon. So kung kita inana samanta padulong unya. So nagaingon ra no ang Dios is matarong siya, nakita niya ang tanan. Amen. So ang matag okay? Padayon ta diri ang hinungdanon nga butang mao ang pagpangita sa hingpit nga balanse aron mapalambo ang pagpangulo na gusto sa Dios nga makatabang sa pagkaylap sa ibang ipakaylap ang ebanghelyo sa uban na wala pa nakadungog sa pulong sa Dios. Kas sa ilang mga kasing-kasing kay Jesus adlaw-adlaw. Amen. Hallelujah muna no ang paghimo sa mga leader sa usa ka hagit sa among simbahan or ginahimo nato kini tungod kay gitinguha sa Dios ang usa ka aktibo nga simbahan nangandam sa pag-ani sa mga kalag sa kita is musangyaw ta sa pulong sa Dios. Amen. Or maghimo og Apan diriyot ang mga mamumuo. Busa magpakiluoy kamo sa Ginoo sa anihon aron siya magpadala og mga mamumuo Amen. sa iyang anihon. harveston. Amen. Hallelujah mo nang gi-training ta ni pastor o gi-training ko ta sa atong head no na kailangan buta mo himo og life group og dili ra sa mga coaches ang mga young people usab is na mga obligasyon. Hallelujah. O kini is para ni sa gingharian sa Dios ang atong himuon, dili ni para sa ato ang kaugalingon kun dili para sa Dios. Amen. Hallelujah. Pagpangulo. Mga level sa pagpangulo. Bugtong impluwensya ni ini nga leader nagikan sa iyang titulo. Gisunod sa mga tao ang nangulo kay kinahanglan nila nga sundon. Amen. Hallelujah. Sa usa ka leader is kailangan nato siyang irespeto kay usa siya ka leader kung unsa ang iyang gisulti o unsa iyang mga patakaran nagihimo kay kauban man niya ang Dios is ato po na siyang sundon. Amen. Kay nga naman nagaingon ra ang Dios kay naga uban sa iyang mga katawhan na nagmatulog-anon. Usa ka leader ato na siyang irespeto. O nagaingon diri na buhaton kini gisundan sa mga tao ang nangulo tungod kay gusto nila. Kayong mga butang nga nagsugod nga nagkahitabo gisundan sa mga tao nga nangulo tungod sa iyang nahimo alang sa organisasyon. Dili tungod sa iyang gahom, kundi tungod sa iyang abilidad nga nagdala niya ang uban sa mas taas na posisyon. Gisunod sa mga tao ang nangulo alang rason sa iyang gibuhat alang kanila. So ato makita diri sa tanan. Gisunod sa mga tao ang nangulo tungod sa kung unsa siya ka mahinungdanon. Unsa man siya diri sa atong simbahan is makita nato na siya na tinud-an na iba siya na nangalagad or tinud-an na iba siya or makita nato na siya tinuod nga Dios. Kaya nga naman ang iyang gihimo is epektibo ug nidaghan ang mga katawhan dili kay nang lakaw or ni kalitra og unsa ni gamay. Hallelujah. Unsa ang iyang gihimo sa unang panahon mausab
ang atong buhaton karon. Ato po nang tumanon kay nga naman mo mala ang kamatuoran. Ang kamatuoran igsoon maghatag gayud og Amen. kagawasan. Amen. Hallelujah. Og padayon diri sa matag usa sa iyang gipili nga gidala siya pinaagi sa usa ka proseso sa paglimpyo. Pagtangtang gikan sa ilang mga kinabuhi sa mga butang nga makababag sa ilang pagpangalagad. Hatay niini. Amen. Hallelujah. Sa dihang nisalig rata sa tao o wala ta nisalig sa Dios. Nagaingon ra is mangilabot sa paghimo sa usa nga mamatay niini. Amen. Hallelujah. Kay nga naman nisalig rata sa usa ka tao o wala ta nisalig sa Dios na siya man ang tag-iya niining tanan. Amen. So nagaingon rino na ang usa ka leader kay nagauban man ra o usa ka pastor. Hallelujah. Siya na ang siya ang instrumento na ang pulong sa Dios is makadungog sa mga katawhan para dili siya ang mutangtang sa mga bisyo or unsa ni mutangtang nagaingon ra ano sa unang panahon na unsa ni nang halagad mi sa Ginoo na ang amo ko ng pamilya is wala nagbago kinsa man ta para mo bag-o kundi ang Dios raman. Amen. Hallelujah. Muna no nagaingon ra ano siya ang musulti sa tibuok na kamatuoran ang Amen. usa ka leader.